ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ବିଷୟ ନା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଏ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ତମର ଏ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କିପରି ହୁଏ ତମର ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସେଇଟା ବିଷୟରେ କଣ ନା କହିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଲେଖିବାର ଇଏ ଦିଟା କୋଠରୀ, ଇଏ ଦିଟା କୋଠରୀ, କେତେଟା କୋଠରୀ? ଚାରିଟା କୋଠରୀ। ସେଇ ଭିତରୁ ମନେ ରଖିବ ଉପର ଦିଟା ହେଲା ଅଳିନ୍ଦ, ତଳ ଦିଟା ହେଲା କଣ? ନୀଳ। ବୁଝିଲେ? ଉପର ଦିଟା ହେଲା କଣ? ଅଳିନ୍ଦ, ତଳ ନୀଳ। ହେଲା ଏପଟେ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଲା କଣ ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାଁ ପଟ ଏଇଟା, ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟ। ଆମର ବାଁ ଡାହାଣ ନୁହଁ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାଁ ପଟ ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ହେଲା ଅଳିନ୍ଦ, ଏଇ ଭିତରେ କଣ କୁହାଯିବ? ୟାକୁ କୁହାଯିବ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ୟାକୁ କୁହାଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ। ୟାକୁ ସେ ବାମ ନୀଳ, ୟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ କାମ କଣ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରବାହିତ ସବୁଆଡେ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯିବା ଦରକାର, ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ତା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଆଉ ସବୁ କଣ ନା ତଳ ସବୁ କୋଷ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସବୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ସବୁ କିଏ? ନାଇଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯୋଉ ସଂକୋଚନ ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ହଉଛି ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟକୁ ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚୁଛି। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କୋଉଠି ନା ତମର ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳ ହଜମ ହେଲା, ହଜମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି କୋଉଠି? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରକୁ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର କଣ ହଉଛି ନା ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିକିନା ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି କୋଉଠି ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ସେମିତି ନଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? ନେଲା ପରେ ଯାଉଛି ଫୁସଫୁସ କୁ, ଫୁସଫୁସରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛି? କୋଟରିକାରେ। ତାହେଲେ ସେଇ କୋଟରିକାରେ ପୁଣି ଯାଇକି କଣ କରୁ ନା ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ମିଶୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିକିନା କଣ ହଉଛି ନା ଆସୁଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ବୁଝୁଛୁ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତଳେ ଯଦି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯଦି ହେଲା, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ କଣ ନା ସବୁ ତମର ଯାଉଛି କଣ ନା ତମର କୋଷ ଯେତେ ସବୁ ରହିବ ଆମର ସେଠି ସବୁ କୋଷ। ତେଣୁ କୋଷ ନିକଟରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏଠିକି ନେଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଯାଉଛି ଏଠିକି, ସେଠୁ ଆସି ରକ୍ତ କୋଉଠିକି? ନାଇଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। କେମିତି କଣ ଆମେ ଦେଖିବା? ଯଦି ଏ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହୁଏ ଆଉ ଉପରେ ତମର ଯଦି ଫୁସଫୁସ ହୁଏ, କଣ ହୁଏ? ଫୁସଫୁସ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଠୁ ନେଇ ଫୁସଫୁସ ଯଦି ନେଇ ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଯେତିକି ସବୁ କଣ ହଉଛି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ସବୁ ଯାଉଛି। ସେ ସବୁ ଯାଉଛି କୋଉଠିକି ନା ଯାଇକି ନା ଏଇ କଣ ହେଲା ନା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଉପରୁ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ ସବୁ ଆସିକିନା ସେ କଣ ଆସୁଛି ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଦେଇକିନା ସବୁ ଭିତରକୁ ସବୁ ପଶୁଛି, କଣ ଆଡେ ସବୁ ବାହାରିଲା ଏପଟେ ସେଠି ଇଏ ତମର ସବୁ ବାହାରିଲା। ବୁଝିଛି ନା? ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ରକ୍ତ ନେଇକିନା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆଣୁଛି, ସେଇ ନବା ସେଇଠି ଯୋଉଠୁ ଆଣିପାରିବ ହବ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତମର କଣ ରକ୍ତ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଲା ସେଇ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଙ୍ଗରେ ପଦାର୍ଥ ଅଙ୍ଗରେ କଣ ବାହାରିଲା, ସେଗୁଡିକ ବାହାରିକି ଆସିବ କୋଉଠି ନା ତମର ଏଇ ପାଟି ଯିବ। ବୁଝୁଛି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ଅଛି ନା ଶିରା ଅଛି, ଧମନୀ ଅଛି, ଆଉ ତମର କଣ ଅଛି ନା ତମର ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ ତମର ଅଛି। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାରର ନଳୀ ଦେଇକିନା ତମର କଣ ରକ୍ତ ତମର ପ୍ରବାହିତ ତମର ହଉଛି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିରା ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ମୋଟା ମୋଟା ଯଦି ହେଲା ସେଇଠି କଣ ବାହାରିଥିବ ନା ସରୁ ସରୁ ତମର କଣ ହେଲା ନା ତମର ହଉଛି କଣ ବାହାରିବ ନା ତମର ହଉଛି ଶିରାରୁ ବାହାରିବ ପ୍ରଶିରା ବା ତମର ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ଛୋଟ ଶିରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ଶିରା ହେଲା ଏଇଟା କଣ ଛୋଟ ଶିରା, ଏ ଛୋଟ ଶିରାରୁ ଫେଣି କଣ ହୁଏ ନା ରକ୍ତ ଜାଲିକା ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ତମର ହଉଛି କହନ୍ତି ଯାଇ ବୁଝି ହଉଛି ନା? ସେମିତି ଧମନୀ ବି, ଧମନୀ କଣ ଧନ ଇଏ କଣ ତର ମେନ୍ ଧମନୀ, ଧମନୀରୁ ଫେଣି କଣ ହଉଛି ନା ତମର କଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମର ଧମନୀ ତମର ବାହାରିଥିବ, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧମନୀରୁ ଫେଣି କଣ ହବ ନା ରକ୍ତ ଜାଲିକା ସବୁ ବା ତମର ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ ତମର ଯାଇଥିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ସବୁ କହନ୍ତି ନା ସବୁ କୋଷରାଗ ସବୁ ଥିବ ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ କୋଷରାଗ ସବୁ ବୁଝିଛି ନା? ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର ଏପଟରୁ ଗଲା ଯାଇକି ନା ପହଞ୍ଚିବ କୋଉଠି ନା ତମର ଶିରା, ଶିରାରୁ ଗଲା କୋଉଠି ନା ତମର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯିବ କଣ ଛୋଟ ଶିରା, ଛୋଟ ଶିରା ତମର ଯିବ କୋଉଠି ନା ରକ୍ତ କୈଶିକ, ରକ୍ତ କୈଶିକ ପହଞ୍ଚିବ କୋଷ ନିକଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା ତମର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା, କଣ ପହଞ୍ଚେଇଲା ତମ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଆଉ ତମର କଣ ନା ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବ, ତା ଯିବ କୋଷ ନିକଟକୁ, କୋଷ ନିକଟରେ ଯାଇଲେ କଣ ହବ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏଠି ବାହାରିବ। ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରେ, ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସବୁ ବାହାରିନା ପୁଣି କଣ ହବ ନା ତମର ଆସିକିନା ପଶିନା କଣ କରିବ ନା ଏଇ ନଳିବାର ଦିନ ଫେଣି ଆସିବ କୋଉଠିକି ନା ତମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଏଇ କୋଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲା କଣ ନା ତମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆଗେ କୋଉଠି ଦେଇକି ଆସିବ ରକ୍ତ କୈଶିକ, ରକ୍ତ କୈଶିକ କୋଉଠିକି
छोट शिरा कौन कर शिरा कटिक तुम जीव तेरे ये जाकि जीव कौटी ना यहाँ कहुए निम्न महाशिरा कौन कहुए निम्न महाशिरा माने ठीक मोटा जो मेन शिराटा से महाशिरा कहला सब शिरा आसिले यही मेन शिरा पहुंचे तो से महाशिरा आ तलपट से निम्न महाशिरा या कौन कहुए ऊर्ध्व महाशिरा बुझे ऊर्ध्व महाशिरा कौन ना मुंड ऊपर जो हृदपिंड ऊपर से अंग प्रत्यंग अच्छे से कोष सब रक्त सब आसे ऊर्ध्व महाशिरा निम्न महाशिरा दे अंगारकाम्ल युक्त रक्त आसिके यही कोठरी को पहुंचे कि कोठरी ना दक्षिण अलिंद दक्षिण अलिंद रे प्रवेश कला कौन से अंगारकाम्ल युक्त रक्त बर्तन से अंगारकाम्ल युक्त रक्त कोठी की जीव ना यही भीतर को जीव कोठी ना दक्षिण नीला बाटरे कौन कले ना एई जे कौन कुआ जे कपाटिका बोली कुआ जे माने जे कपाट से बेला तोरे कपाटिका तोर अछि केते टिकिया ना तीन पाखुड़ा विशिष्ट एटे तीन पाखुड़ा दी पाखुड़ा देखा होछि आउडे पछे काटी जाय छि इना ये दिटाले त आउडे से फोटो से ना तीन पाखुड़ा विशिष्ट अरे नीला कोन ना तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका हला कपाटे देना पहुंचला कोठी दक्षिण नील हला बर्तनिया काम कोन ना ये त आनी छि तमर अंगारकाम्ल युक्त रक्त याकू नै किने कहला ना हमर फुसफुस को पठेयार अछि फुसफुस पठेने से अंगारकाम्ल दब पुणी अम्लजान हेटो आनिबो तने एट पता रक्त जीव कोठी कि ना फुसफुस कति कि जीव को लक्ष्य करे बेटा कोड बाटा अछि नै बेटा बाटा अछि असरे नै एट लक्ष्य रे एठी उडे द्वार अछि बुझा एको अर्ध चंद्राकृति कपाटिका बोली कहै छै एरे को बळा अछि अर्ध चंद्राकृति दीटा जाय प्रकार अछि एठी ओटा अछि आ एठी ओटा अछि एरा कोन कहै छै अर्ध चंद्राकृति कपाटिका बुझिस ना तने कहला अर्ध चंद्राकृति कपाटिका एठी भी अछि आ एठी भी तमरा अछि हैला मु गारा टाइम नै करना गेंधरा आइ छियो बोली तो बर्तमान आसी कोन दक्षिण नील जीव को बडे एई बार देखा जीव एई बार देखा एपटे आ एपटे हैला देखना जीव कोडी ना फुसफुस निकट हो जेना पहुंच कोडी ए फुसफुस निकट हो जेना तो हैला अरे यार ना कोन इन अल्टा ना तर बर्तमान लक्ष्य करो जेतु फुसफुस हम जाछि तो अंगारकाम्ल युक्त रक्त ये जाए कहा बाटे शिरा बाटे हम जानते हैं शिरा देखने कौन जाए अंगारकाम्ल युक्त रक्त अंगारकाम्ल युक्त रक्त आ धमनी देखना अम्लजान युक्त रक्त बुझियो ना तने जेहेतु अंगारकाम्ल युक्त रक्त जाउ तने ये कोपर दे जीवा कथा शिरा बाटे देखि जीवा कथा किंतु जाउ जे कोठी की फुसफुस को गला माने कि फुसफुस को आसला ना फुसफुस वाटे लागे आदि फुसफुस वाला लगला तने से शिरा आइकने चेंज हेगा तारा माने जे धमनी तारा ना चेंज हेगा शिरा तने ना कोन हबो फुसफुसियो धमनी हे कोन हबो तने दक्षिण नीलरु फुसफुसियो धमनी देइकिना रक्त कोठी जाउसी ना फुसफुस बराबर बर्तमान पे फुसफुस काम करे ना कोटरिका कतिला अछि से कोटरिका कतिला रक्त जीव सेटा अंगारकाम्ल सब देइ दबो पुणी कोन हबो ना से कोटरिका रो अम्लजान युक्त रक्त को धरिकना आसी धरिकना आसीले कोबळे आसीबो ना सेपटो से फुसफुस रु तमरा आसीबो अम्लजान युक्त रक्त कोबळे ना एई बार देगे तम सब पसी हला नहीं बार सब पसी तेरे एठी से फुसफुस रासे ना फुसफुस वाटी लागिबो एबो अम्लजान युक्त रक्त माने कोन होता धमनी तिका फुसफुस वाट ना करना कोन हबो ना फुसफुसिया शिरा बोली कोन फुसफुसिया कोन कहै छै शिरा बोली तमरा हला तेरे फुसफुसिया शिरा देइना तमरा आसला बॉडी ना तमन पसिला तमन बॉडी ना बामोळिंद तने बेटे पसिला ना कोडला बामोळिंद तर बामोळिंद इसी समय देखो ओटे कपाटिका अछि तेरे केते टिका दुई पाखुडा तने कहला ना दुई पाखुडा दुई पाखुडा विशिष्ट कपाटिका देखिना आसिला कोडी ना तमरा बाम नील तरफ बर्तमान लेखरे बाम नीलरु जेते कोन जेते संकोचन हबो ए संकोचन हबाट जाइला फुसफुस को फेर एइने बंदा फेर संकोचन जेते हबो बुझिना आसिला बळे कोन होय ना हृदपिंड जेते शिथिलन होई जीवो बा प्रसारण होई जे सिस्टम प्रवेश करिवो संकोचन होई जे रक्त पुणे पळे तने कोबळ जीवो एई बट लक्ष्य करि जीवो हला
এই ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର କପାଟ ଟିକେ ଦେଇକିନା ଏଇପଟେ ଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଇପ ର ତା ତଳ ପଟ ଦେଇକିନା ଏଇପଟେ ଅଛି, ବୁଝିଛ ନା? ଏଇପଟେ ପଶିକିନା ଏଇପଟେ ତମର ଭାରିନା କୁଆଡେ ଯିବ ନା ଏଇପଟେ ତମର ଯିବ, ହେଲା। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇପଟରୁ କଣ ଗଲା ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। ଏଠି ତ ଫୁସଫୁସ କୁ ଯିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ କୋଉଠି ନା ବାହାରିକିନା ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତମର ଯିବ, କୋଉଠି ଯିବ ନା ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯିବ। ଏଠି ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ତାହେଲେ ତାର ନାଁ କଣ ହବ? ଧମନୀ। ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଧମନୀ, ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି କଣ ହେଲା ସବୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆସୁଛି। ୟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଫୁସଫୁସିୟ ଯୋଉ ମହାଧମନୀ କଣ କୁହାଯିବ? ମହାଧମନୀ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗଲା। ଫେଣି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନେଇଟା କଣ ହେଲା? ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ସବୁ ସଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଣି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତର ବାହାରିବ, ସେ ତାହା ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା ଫେଣି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଯିବ। इसमें लेखा जेते जोटे शिरा अछि सब आसला मिश्चरी ई शिरा गति तो एटा आसला महाशिरा बोली कहै एपटा ऊर्ध्व बोली का ऊर्ध्व मासला तलटा तो निम्न बोली कहै कोनी पसियो कोठी ना तमर से दक्षिण अलिंदर पर तीन का पाखडा विषय कपडा देना जीव दक्षिण नीला को ए दक्षिण नीला रो कोनी कोन जीव ना तमर होची ई जो रहला कोठी ना फुसफुसियो धमनी देना जीव कोठी ना फुसफुस फुसफुस धमनी देला फुसफुस जो फुसफुस वाला लागिवो आ अंगारकाम्ल युक्त रक्त जाउची कना अंगारकाम्ल देके अम्लजान आनिबो अंगारकाम्ल जाय कोबार दिना सीरा किंतु फुसफुस वाटर लागले चेंज दिना कोन जे फुसफुस देखिना कला फुसफुस मतलब फुसफुस रो अंगारकाम्ल सब देला अम्लजान धरिकिना तोर आसे तरे से फुसफुस वाटर लागिवो अम्लजान युक्त माने कला ना धमनी हवा कथा किंतु फुसफुस वाला किना चेंज दिना कोन याउची सीरा से फुसफुस सीरा दिकिना पुणी पसिला कोडी ना बांगो अलिंदरे पसिला से बांगो अलिंदरे बर्तन दुई पाखडा विशिष्ट कपाटिका दिना कोठी पसिला ना तर बामन निलको पसिला एई बामन निल बर्तमान ना एई जो रहला कला अर्धचंद्र कपाटिका दिना गला कोठी ना अम्लजान युक्त रक्त समस्त अंग प्रत्यंग किंतु सब अम्लजान युक्त रक्त एई पटिना जाउछ अंग प्रत्यंग इटा कोसी महाधमनी ले कोस हैला बर्तमान लक्ष्य करो ए शरीर भितर जोटा प्रवेश करूची एई बार देखना ए महाधमनी देखना से समय कर ए जे पसकी चापी हबो एई पाटा जे चापी हबो ताहेन जाइकिना एटा कोन रो ना सब ले कोन अमृत जीव तोरी एटा जति कोन हबो ना अधिक तम काम करिया पड़ो अधिक तम संकोचन कष्ट करिया पड़ो ते लखर तार जो मांसपेशी रहले एटा त मांसपेशी लखर अन्य मांसपेशी अपेक्षा सिरा कोन टिया मोटा कोटा ना बाम अलिंदर तार बाम अलिंदर मांसपेशीटा कला ना टिकेदार मोटा पाटा बरटे मोटा काहेकि ना तार संकोचन प्रसारण अधिक हबो अधिक लाभ ले कोन हबो ना रक्त समग्र अंग प्रत्यंग को बुझे जे तने का और जे कला ई कोटिटा रहिला एरा तम कोन व्यवधारक पट्ट व्यवधारक पट्ट ये दीटा कला ना ई जो नील दे कला ना तोर अलगा तमरा से कोन कहै से व्यवधारक पट्ट इला रक्त संचरण जानि पेला वर्तमान देखो एटा हमें कोन ना डायग्राम करे देख दबा जे क्वेश्चन केमि कोन होची हम देखिला अंग प्रत्यंग रो कोन ना अंगारकाम्ल युक्त रक्त सब बाहरला अरे फुसफुस रे पसिला कोबड़े पसिला ना दक्षिण अलिंद तापर दक्षिण नील एटा कोन कला ना फुसपिंडा साटा कोठरी जदी होई एपटे जदी अंग प्रत्यंग फुसफुस तने अंगारकाम्ल युक्त रक्त गला जेटा कला तार फुस दक्षिण अलिंद दक्षिण नील तापर जाइना कोडी जाउची त्या वर्षन पहुंचला ए जो रहले तार फुसपिंड ये बर्त कला ना पठे फुसफुस गति सेटा अंगारकाम्ल दब आ अम्लजान आनिबो ए बिंदु में काटला कोन अंगारकाम्ल सब बोला अंगारकाम्ल युक्त रक्त ए अंगारकाम्ल सब फुसफुस दे देला बर्तन सेही फुसफुस अम्लजान युक्त रक्त भरिकिना ए बर्तन आसला कोठी ना बाम अलिंद रो पुण्य बाम नील बर्तन ए बाम नील रु तने कोन हबो ना महाधमनी देखना सब अंग प्रत्यंग जीव लखरे गला कोठी ना अंग प्रत्यंग पुणी तने कोन करियो ना पुणी सेमिति अंग प्रत्यंग चेतला सब अम्लजान सब कोन ना तमर होछ एक व्यवहार तो एक एटी पिटी सब बाहरी पड़िबो शक्ति बासला पर पुणी कोन ना अंगारकाम्ल निर्गत से अंगारकाम्ल पुणी तो रक्त रे देखना पुणी उतार हबो बर्तमान लक्ष्य कर ना कोन रक्त अंग प्रत्यंग आसला बेलु तार केते थरा हृदपिंड प्रवेश करछ ना लक्ष्य अंग प्रत्यंग थरे बाहरला माने इड बाहरला असला कोन हृदपिंड थरे फेणी बाहरला दूसरा फेणी पसला कोन आउ थरे दी थरा पसिला परे तापर देना कोडी पहुंची अंग प्रत्यंग तने अंग प्रत्यंग को थरे रक्त प्रवेश कला बेलु तार हृदपिंड केते थरा तमर संचालित तमर हे प्रवेश करछि दुई थरा तने आकवासे द्वैत रक्त संचालन बोली कहै छै कोन कहै छै द्वैत रक्त संचालन बुझिस ना तमर आउ किछि रहै छी
ତମର ଯୋଉ ରହିଲେ କଣ ହେଲା ନା ତମ ଜଳାଚର ପ୍ରାଣୀ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲେ ହଉଛି 4 କୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବା କାହା କାହାଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ମଣିଷ ହେଲା ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ କଣ ହେଲା ନା ତମର ଯୋଉ ମାମାଲିଆ ବା ତମର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ କିଏ ନା ପକ୍ଷୀ ବୁଝିଲା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ହେଲା କିଏ ପକ୍ଷୀ ବା ଇଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଏମାନେ ସବୁ 4 କୋଟି ତମର ବିଶିଷ୍ଟ ବୁଝିଲା ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲେ ତମର ଜଳାଚର ତମେ ମନେ ରଖିବ ଜଳାଚରଙ୍କର ହେଲା 2 କୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଯିଏ ଉଭୟଚର ସେଟା କଣ 3 କୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ତାପରେ ଯିଏ ଆମର ଦେଖିଲେ ସ୍ଥଳଚର ରହିଲେ ଯୋଉ ମଣିଷ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ସବୁ କେତେ କୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ 4 କୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲ ନା ତ ସିରେ ଜଳଚର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଉଭୟଚର ତାପରେ ସ୍ଥଳଚର ହେଲେ ନାଇଁ 2 3 4 ନମ୍ବର ହଉଛି ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ ରହିଲେ ଜଳଚର ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କେମିତି ନା କେବଳ ଅଳିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଥିବ ଆଉ ନୀଳତର ଗୋଟେ ଦଳ ଏଟା ଗୋଟେ ହିଁ ମାର୍ଗ ଥିବ ଅଳିନ୍ଦରୁ ପଶିବ ନୀଳକ ପେଣ୍ଡ ପଶିବ ବୁଝିଲେ ଏଇଗୁଡା ଆଉ ତାହେଲେ ଉଭୟଚର 3 କୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା 2ଟା ଅଳିନ୍ଦ ତମର ଥିବ ଆଉ ମଝିରେ କଣ ନା ତମେ ଗୋଟେ ନୀଳ ତମର ହେଲା ଏପଟେ ଆସି ପଶିବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଏପଟେ ଆସି ପଶିବ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ତାହେଲେ ସେଇଠୁ କଣ ହବ ନା ତମର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କଣ ଯିବ ନା ତମର ସମୁଦାୟ ତମର କୋଷକୁ ତମର ଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ତମର କଥା ଜାଣିପାରିଲ ନା ତାହେଲେ ଆମର ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବାର ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପଳେଇଲା ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଲା କଣ ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କିନ୍ତୁ ମାଛ ହରିକା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜଳଚର ସେମାନଙ୍କ ସବୁ କଣ ନା ଏକକ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତମର ହେଲା ବୁଝିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ନା ତମର ସେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଯୋଉ ହେଲା କଣ ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ମହାଧମନୀ ଦେଇକିନା କି ଶିରା ଦେଇକିନା ଯାଉଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା କରୁନି ଆମେ ଦେଖିବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମର କଣ ହୁଏ ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ତମର ହୁଏ ହେଲା ସଂକୋଚନ ଶିଥିଳନ ହୁଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପ୍ରାୟ କେତେ ଥର ହୁଏ ନା 72 ଥର ବୁଝିଲେ ନା ତ ମନେ ରଖିବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର କେତେ ନା 1 ମିନିଟକୁ 72 ଥର ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ 72 ଡାକ୍ତର ହଉଛି ମାପନ 72 ହଉଛି ନା ଅଧିକ ହଉଛି ଯିଏ ତମର ଧାଇଲା ପରେ ତମେ ଦେଖିବ କଣ ହବ ନା ତମେ ଅଧିକ ବଢିଯିବ ହେଲା କାରଣ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ଅଧିକ ରକ୍ତ ତମର କଣ ନେଇକି ଅମ୍ଳଜାନ ତମର ଆଣିବ ତମର ହଉଛି ଛାଡିବ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ଅଧିକ ଥର ହୁଏ ନହେଲେ ନର୍ମାଲି 72 ଥର ତମର ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର ଯୋଉ ହଉଛି ସଂକୋଚନ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରକ୍ତ ଯିବ କୁଆଡେ ଧମନ ଦେଇକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧମନରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ ପଡିବନି ଧମନରେ ବି ଯୋଉ ରକ୍ତ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କଣ ହବ ଚାପି ହେଇଯିବ ଚାପିଦବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଇଟା ଅଧିକ ଚାପ ପଡେ ନା ପଡିବନି ତା କାନ୍ଥରେ ଧମନୀର ଚାରିପଟ କାନ୍ଥରେ କଣ ହବ ନା ଚାପ ପଡିବ ଅଧିକ ଚାପ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କଣ ସଂକୋଚନ ହେଲା ସେଠି ଶିଥିଳନ ଫେଣି ହେଇଯିବ ପୁଣି କଣ ହବ ଶିଥିଳନ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଯୋଉ ରକ୍ତ କିଛି କଣ ହବ ନା ଇଆଡକୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିଯାଇଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ୟା ପରେ ଯେତିକି ତମର ପଡୁଥିଲା ଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯିବ ନା କମିଯିବନି କମିଯିବ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସଂକୋଚନ ହେଲେ ଧମନୀର ସେ ଯୋଉ ଚାରି କାନ୍ଥରେ କଣ ନା ଅଧିକ ଚାପ ହଉଛି ସେ ଅଧିକ ଚାପଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସିଷ୍ଟୋଲିକ ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କଣ କୁହାଯାଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ହେତୁ ଧମନୀର ଯୋଉ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସିଷ୍ଟୋଲିକ ଚାପ ଆଉ ଯୋଉ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଶିଥିଳନ ହେତୁ ଯୋଉ ତମର ଚାପ ପଡୁଛି ଚାପଟା କମି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ ଚାପ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟୋଲିକ ଚାପଟା ହେଲା ଅଧିକ ଆଉ ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ ଚାପଟା କମ ଏଇ ଚାପ କୋଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମାପି ପାରିବା ସେ ଯନ୍ତ୍ର ନାଁ ହେଲା ସ୍ପିଗ୍ମୋ ମାନୋମିଟର କଣ ସ୍ପିଗ୍ମୋ ମାନୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରକ୍ତର ଚାପ ମାପିପାରିବା ଦେଖିଛ ନା ତମର ଏଇ ଯୋଉ ହାତରେ ଯୋଉ ବୋଧେ ଡାକ୍ତର ଚାପି ଦେଇକିନା ତମର ହଉଛି କଣ ଦେଖ ସେଇଟା କଣ ସ୍ପିଗ୍ମୋ ମାନୋମିଟର ତମେ ମାପାଯାଏ ଏ ରକ୍ତଚାପ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ କେତେ ହବା କଥା ନା ସିଷ୍ଟୋଲିକ ଚାପକୁ ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ ତଳେ କଲା ନା ତର ହଉଛି ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ ଚାପକୁ ଲେଖାଯାଏ ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ ହେଲା ସିଷ୍ଟୋଲିକ ଚାପଟା କେତେ 120 ହବା ଦରକାର ଆଉ ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ ଚାପଟା କେତେ 80 ମାନେ 120/80 ମିଲିମିଟର ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଏଟା କଣ ସେ ଡାକ୍ତର ଚାପି ଲେଖା ଏଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଠିଆ କରିଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାରଦ ଭଳି ଥାଏ ଉପରକୁ ବଢେ କମ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ କଣ ଥାଏ ପାରଦ ଥାଏ ସେ ପାରଦଟା କେତେ ମିନିଟରେ ଉପରକୁ ବଢୁଛି ବୁଝିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଏକକ ହେଲା କଣ ମିଲିମିଟର ପାରଦ ଓଡିଆରେ ବା ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମିଲିମିଟର ମର୍କ୍ୟୁରୀ ପାରଦରେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ କୁହାଯାଏ ମିଲିମିଟର ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇ 120/80 ଥିଲେ ତମ ରକ୍ତଚାପ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆମେ କହୁଛେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ହାଇପର ଟେନସନ ବୁଝିଛି ନା ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ତମର ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ ନା
তাহলে আমি দেখিলে কଣ না চাপ দেখিলে হৃৎপিণ্ড সংকোচନ ফଳରେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ ଚାପ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିଥିଳୀକରଣ ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି। ଏଇ ଚାପ କାହା ଦ୍ୱାରା ମାପା ହଉଛି ସ୍ପିଗମୋ ମାନୋମିଟର। ଏଇ ରକ୍ତଚାପ ଆମେ ଜାଣିଛେ 120/80 ମିଲିମିଟର ମର୍କ୍ୟୁରୀ ତ ରହିବା କଥା, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଏତିକି ରହିବା କଥା। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର ରକ୍ତଚାପ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଅଧିକ ହେଲେ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କୁହାଯିବ, ବାକି କଣ କୁହାଯିବ ହାଇପରଟେନସିନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରକ୍ତ ଜମାଟା କିପରି ବାନ୍ଧେ। ମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ବାଟେ ଦିନ ରକ୍ତ ତମର ଯାଉଛି ହେଲା, ଏଇ ଧର କଣ ନା କ୍ଷତ ତମର ହେଇଗଲା ହେଲା, ଆଉ ସେ କଣ ରକ୍ତ ତମର ବାହାରେ ଏଇଟା କେମିତି ପୁଣି ଆପେ ଆପେ କେମିତି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ଅଂଶରେ ଏଇଭଳିଆ ତମର କ୍ଷତ ବା ଖଣ୍ଡିଆ ତମର ହେଇଯାଏ ସେଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ସେଇଠି ଯୋଉ ଟିସ୍ୟୁ ଯାକ ଥାଏ ସେ କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ରକ୍ତଟା ଯେମିତି ଅଣୁଚକ୍ରିକା ତମର ଥାଏ ସେ କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ତମର ପଡିବ ମାନେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହବ ନା ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି ହବ। ବୁଝିହେଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ସେ କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ସେ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଆସିଲା ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲା ପରେ କଣ ନା ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ହବ। ବୁଝିଲେ, ଏଇ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ନାମକ କଣ ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇଏ ବି ରକ୍ତରେ ଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ନାମକ ତମର ପ୍ରୋଟିନ୍ ରକ୍ତରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ଦିଟା ପ୍ଲସ୍ ବୁଝିଲା, କ୍ୟାଲସିୟମ ହଉଛନ୍ତି ସଂକେତ ଯଦି ପ୍ରତୀକ CA ଆଉ ୟାର ପରିମାଣ କ୍ରମାଙ୍କ 20 ଏଟା ଯଦି ଆମେ ସରଳସର 2 8 8 2 ବାତରେ 2 ଲିଟର ଅଛି ସେ 2 ଲିଟର ଦେଇଦେଲେ ତାର କଣ ହବ CA++। ବୁଝିଲେ, ସେଟା ସେଇ ଯୋଉ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଯୋଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ସେଇ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ରେ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୁଝିଲେ ନା, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା କି କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ବାୟୁସଂକୋଚନ ଆସିଲା ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ବାହାରିଲା। ସେଇ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ବାହାରିଲା ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ନ ବାହାରିଲେ କଣ ହବନି, ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ଯୋଉ CA++ ଆୟନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ର ଉପସ୍ଥିତି ମାନେ ଇଏ ବାହାରିଲା ଏଠି ୟାର ବୁଝିଲା ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ଆସିଲା ଏଠୁ ଇଏ ହେଲା ପରେ ତାର ସିଏ ହେଲା ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍। ଏଠି ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ସେ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରକ୍ତରେ ଥାଏ ସେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ଟା ଗୋଟେ ପଡିଥାଏ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ରେ ପଡିଥାଏ ଗୋଟେ ପଡିଥାଏ ଭାଇ ଫାଇବ୍ରିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ରେ ଆସିଛି ଫାଇବର ରୁ ଆସିଛି ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ଫାଇବର ରୁ ଆସିଛି ଫାଇବର ମାନେ କଣ ସୂତା ଭଳିଆ ତମର ଯୋଉଟା ଏଠି ବି ସେମିତି କଣ ହେଲା ନା ସେ ସରୁ ସରୁ ସୂତା ଭଳିଆ ଏମିତି ହେଇକିନା କଣ ହୁଏ ନା ସବୁ ଜାଲ ଭଳିଆ ତର ସୃଷ୍ଟିକରଣ କରେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା, ତାହେଲେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେଇ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଏଇ କ୍ଷେତ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ ନା ସବୁ ତର ଜାଲ ଭଳିଆ ତର ସୃଷ୍ଟିକରଣ କରିବ। ହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଲରେ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଜାଲ ରହିଲା ତା ସାথে ରକ୍ତ କଣିକା ଆସିକି ଲାଗିବେ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଏମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଟିକେ ଦେଲାରୁ ସେମାନେ ଆସି ସେଇ ସବୁ ଲାଖିକି ରହିବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏଠି ସବୁ ଗଲା ତା ଲାଖିକି ରହିବେ। ରହିଲା ପରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସେ ବାଟ ତମର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଆଉ ରକ୍ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ତାପରେ କଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅଟୋମେଟିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଜାଣିଲା କି ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହଉଛି ମାନେ ରକ୍ତ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଘଟିଲା ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ଯୋଉ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ରହିଲେ ସେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଇ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଣ ନା ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ନା ମନେ ରଖିବ ଏଠି ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ତା ମନେ ରହିବ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଟା କ୍ୟାଲସିୟମ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବା CA++ ଆୟନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ର କଣ ଦେଲା। ଏଇ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ରେ କଣ ଦେଲା। ଏଇ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଦେଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଜାଲ ଭଳିଆ ତର ସୃଷ୍ଟି କର ହୁଏ। ଏଟା ହେଲା କଣ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଜାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଜାଲରେ ରକ୍ତ କଣିକା RBC WBC ଅଣୁଚକ୍ରିକା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଲାଖିକି ରହିଲେ ରହିଲା ପରେ କଣ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହେଲା ପରେ ସେଠି କଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଛି ନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ହବା କଥା କଣ ରକ୍ତ ଜମାଟ ହଉନି ଶରୀରରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସେ ରକ୍ତରେ କଣ ଅଛି ହେପାରିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ସେଇ ହେପାରିନ୍ ଲାଗି କଣ ହଉଛି ନା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କେବେ ରକ୍ତ ନା ବାହାରେ ବହୁତ ଟାଇମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କଣ ଥିବା ତ ତମର କଣ ହୁଏ ନା ରକ୍ତ ଜନ ବାହାରେ କଣ ଥାଏ ହେପାରିନ୍ ନାମକ ତମର ପଦାର୍ଥ ଥିବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ આપણે ଦେଖିବା ଆମ ଶରୀରରେ କଣ ପାଇଁ ତମର ରକ୍ତ ତମର ହଉଛି ହେଲା ଜମାଟ ବାନ୍ଧେନି। ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କାହା ନାଗି ହେପାରିନ୍ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ
जो क्षत घटिले जो रहला कोन ना से जो तमर क्षत कोष आउ जो रहला होची कोन ला ना तर अणुचक्रिका से जो रहला क्षत कोष और अणुचक्रिका 22 संस्पर्श रे आसिले जाकिने तर थर्मोप्लास्ट सृष्टि होती तो शरीर भितरे 22 संस्पर्श से माने आस पारंदी नै तो आसला आपण कोन थर्मोप्लास्ट सृष्टि होते थर्मोप्लास्ट ना सृष्टि नहले सीधा प्रथम बिंदु थर्मोप्लास्ट परिणत कर परिबानी जे थर्मोप्लास्ट न वाला से कोन करि परिबा नै या तर 5 रे सृष्टि कर परिबा नै आ 5 रे सृष्टि न किछि हबोनी सेति बे कोन हुए ना शरीर भितरे रक्त न माने का नै थर्मोप्लास्ट दिन कि हिपारिन थिबा तो बे थर्मोप्लास्ट रे सृष्टि हुए नै बोली आ ये हिपारिन थाए बोली का तुम लखर जोकोलारे कोन अछि एटा बडे सटाई पड़े हिरोडिन अछि कोन अछि हिरोडिन जे जोको जे तो लागिया त कोन रक्त जमा बोया बंद हो का भाई नहीं हिरोडिन नाम को जो लाल जो तार जो सिक्रेशन जो हुए ता कोन रक्त जमाटा बाकिया को दिए आहुरी किछटा लवण अछि सोडियम ऑक्सालेट लवण आ दुला पोटासियम लवण ए लवण दिटा भी कोन करंती रक्त जमाटा बाकिया को तमरो दिए बुझियो ना केतरा देखिला थर्मोप्लास्ट सृष्टि हुए काहे बोले रक्त न कोइ नै एपारी नाम को तमरो प्रोटीन दिबा तो शरीर रे तो रक्त न बांधे नै आगे जोकोलाले हिरोडिन अछि बोली आसी तो रक्त न बांधे तो कोनी आसी ए लवण दिना थिका बदे कोन हबो नेचुरल सोडा अजटा पड़े से कोन हबो ना तो रक्त जमाटा बांधे तो दबो ना बुझला तो वर्तमान देखो हम पढ़िए गला ना रक्त वर्ग विषय रे ए रक्त वर्ग है की देखियो ना रक्त वर्ग ने रक्त टाइप ये बड़ा टाइप तोर अछि हम सोचली ए बी एपी ओ ऐसे ग्रुप पछला पढ़ना से हम पढ़ी यार प्रथम विषय किया आविष्कार ना काल लैंड स्टीम के काल लैंड स्टीम जे सेना रक्त वर्ग केमिसी देखिले ना भी जानछनी आरबीसी रे एबडा सब ए चैप्टर हे तमर हेकटा हेतिबो ऊपर जोडी चैप्टर हेतिबो से देखिले जे अणुविकरण धरे ए कोन ना किछि तोरे मिसो कोन ना सब तोर उच्च चाहिए तोर सब भार बुझे तरे सेही जाकू नहीं किना कोन कोले ना से तोर भार से देखिले जे ए जो रहला कोन रक्त रे तुबा लोहित रक्त कणिका એટલે आरबीसी से आरबीसी रे कोन था एला एंटीजन तो दुई प्रकार अलगा अलगा माने कोन ना एंटीजन तो तुबा देखले एबला जो रहला वेगला दिटा अलगा अलगा प्रकार तमरा रहछ गोटे गोटे रक्त वर्ग रे एक भया अछि गोटे रक्त वर्ग रे एक भया अछि बुझिस ना એટલે सेही अनुसार से कोन अरे कोन ना लोहित रक्त कणिका रक्त रे जो रहिছে लोहित रक्त कणिका सेतरे कोन था एंटीजन था एई एंटीजन कोन ना दुई प्रकार बोलला ए एंटीजन आ बोलला कोन बी एंटीजन ए एंटीजन आकार लकर एबळ्या त ऊपर जो गोल गोल तो रहिथिबो बी एंटीजन तो पळथियो ना एबळे त्रिभुजाकार तमरा देखलो उसने कोरोना पुत्र दिन तो 12 पटे किमी तोर बाटते कोरोना देखिस तो इन एप्लिकेशन से उतर बाटते बुझिस ना इन से वाते बानते बानते तने सेबळा आरबीसी रो बाहर कोन हला बस एक लोज कोन बाहर कला एबळा सब प्रोटीन में सब तेल तमर सब होइछ हला त दी प्रकार एंटीजन अछि गोटे ए एंटीजन गोटे हला बी एंटीजन त लक्ष्य करो जोटार तमर ए एंटीजन अछि त कोन हला ए ब्लड ग्रुप जोटा बी एंटीजन अछि ए बळा त हला बी ब्लड आ जोटे गोटे गोटे तर लोहित तमने देखि दिटीटा मगे अछि माने बाहर जेम देखिले तमर गोटे प्रकार ए आइतर माने बी प्रकार था गोटे देखो ना ए प्रकार रे भी अछि बी प्रकार दी तरह डिस्ट्रिक्ट अछि त ताको हम को जे देखो ना ए एंटीजन भी अछि बी एंटीजन भी अछि जेउ रक्त लोहित रक्त कणिका बा आरबीसी ऊपर ए आ बी प्रकार एंटीजन रो प्रोटीन कणिका तमर देखा होछि ताको ए बी ब्लड ग्रुप बोले कुआ यदि ओ रक्त भाबे जीरो जीरो माने कोन नाट रे ए एंटीजन अछि नाट रे बी एंटीजन अछि कोन से तमरा कोन ना ना किछि भी तमरा होछि कोन एंटीजन ना सेति में एटा जीरो न ने सेटा पढ़ते तमरा ओ ब्लड ग्रुप बोले हमें पढ़ो बुझला जीरो ने काल के भाबे किछि नै बोलिका देखला ना देखो ओ ब्लड देखले अरे जो ग्रुप ना केमति जे एंटीजन को लेके ना रक्त ग्रुप तमरा हिज रक्त भारत होइछ ओना एंटीबॉडी देखिला ए एंटीबॉडी कोन से पण देखिले जे रक्त रे कोन हला रक्त जांच खाली केवल ए आरबीसी डब्ल्यूबीसी रहिछि गोटे तरल पदार्थ भितर मन सब प्रभावित होछनि से तरल पदार्थ कोन को आसे प्लाज्मा बोले को आसे कोन को आसे प्लाज्मा सेही प्लाज्मा मध्ये रे कोन देखा जाय ना तीन प्रकार प्रोटीन देखा जाय ताको कोन को आसे एंटीबॉडी कोन को आसे एंटीबॉडी ले लोहित रक्त में एंटीजन देखा जाय प्लाज्मा रे कोन देखा जाय एंटीबॉडी को देखा जाय ए एंटीबॉडी तीन प्रकार रो ए एंटीबॉडी को स्मॉल एज से कने एक कंप्लीट नहीं को स्मॉल ए देगनी तो कंप्लीट बी नहीं एक स्मॉल बी एंटीबॉडी कौन डिफरेंस कौन लक्ष्य करो या एपड लग रहे गोल वाला अर्थ गोल वाला है जी चंद्राकृति वाला एटा का त्रिभुजाकृति वाला तमरा है
ବୁଝିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରକ୍ତ ବର୍ଗରେ କଣ ଥାଏ ନା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ପ୍ଲାଜମା ଦିଟା ଥାଏ बोले दी प्रकार एंटीजन एंटीबॉडी तो थिबो एंटीजन भी थिबो एंटीबॉडी भी थिबो देखर एई जेतले एई ए एंटीजन एई ए एंटीबॉडी जेतले जीवो एरा सब कोन हबो ना जाके एठी तो ठीक लाखिसु लाखि गले कोन हबो ना ए ब्लड ग्रुप होला ना तोरा चांदी पड़े से लोकड़ा मरि जाय तो समात सेति बे हमरा कहला आप दे दे होछ कहला रक्त दबा पूर्व आगे से कहला तोर परीक्षा तोर को ब्लड ग्रुप सेही अनुसार तमे देई पड़े न देई पड़िबो हम जान ना आज देखिया जानिया ये काहाकू देई परियो ता पूर्व आपण देखियो एंटीजन एंटीबॉडी लक्ष्य करो ए एंटीजन ए एंटीबॉडी से लागि जा नाखि जीवो तमरी जहा जोटी ए एंटीजन थिबो सेठी ए एंटीबॉडी केबे भी नथिबो जानि होची ते बी एंटीजन थिले बी एंटीबॉडी तो नथियो काहे कि ना ई जो तीन मुजडा इसी सब कोन ना त नाखि ना रहि जानि होची ना चलो ए एंटीजन पाखरे जदी ए एंटीबॉडी न रहले को एंटीबॉडी रहइबो बी एंटीबॉडी तले ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन जदी रहला तले को एंटीबॉडी रहइबो बी एंटीबॉडी ना ते बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन अछि तले बी एंटीबॉडी केबे रहि परिबोनी तले को एंटीबॉडी रहइबो ए एंटीबॉडी न रहइबो वर्तमान लक्ष्य करो एडी ए एंटीजन अछि आ बी तमर होछि कोला ना तोर एंटीजन अछि तन जी टा एंटीजन तमर अछि तले जदी ए तमर जदी एंटीबॉडी रहला तले हिट्टी बिना खिचिबो एरा जदि बी वाला रहले तले हिट्टी बेटा ना खिचिबो तने कोन ना कोनसी एंटीबॉडी तमरा न बोल ना जो एंटीबॉडी कोटे भी थिने सेटे कोन हबो ना जे से ना खिचिबो पड़ी तो एंटीजन रहले ओ ब्लड ग्रुप का कोनसी एंटीजन नाही तने जे कोनसी एंटीबॉडी ने किछ असुविधा नाही तो एटी कोनतिबो ना ए एंटीबॉडी लई करिवो आ कोहला बी एंटीबॉडी भी तई ना उभा ए ओ बुझबे ना केदा दे उभा लेखि तो ए कॉमा बी मन कुटे बण के एंटीबॉडी होते एटी सिधि गला ना उभा ए तो कोनला तोर एटी गला स्मॉल ए और स्मॉल बी से रहले कोन एंटीबॉडी दी प्रकार एंटीबॉडी दवरा रही बर्तन रे कहा को दब को ब्लड ग्रुप कहा को दब हमते देखो बर्तन लक्ष्य ए रक्त वर्ग ए को देई परिबो ना सब बदले का निज रक्त वर्ग निज को देई परिबो काहे की ना यार जहां दरकार ए ऑलरेडी सुया अछि कोन न दब बर्तन रे बी को देई परिबो ना लक्ष्य वाला बी रे की एंटीबॉडी अछि बी रे ए एंटीबॉडी अछि जब हमरा ए दे देला त ए एंटीजन ए एंटीबॉडी को देई ना नाखि जीवो गाडी पर्सन के तारे के बी को देई परि ए बी को देई परिबो ना ए बी रे तो एंटीबॉडी नाही त देई पर ना देई परिबो नै देई पर आराम रे चली परिबो तने कोन देई परिबो ए बी को देई परिबो देखिए ओ ब्लड को देई परिना ओ ब्लड पे ए एंटीबॉडी अछि बी एंटीबॉडी अछि यदि ए देला या ए एंटीजन ता ए एंटीजन से लागी जीवो ना जाई परिबो भाई तने कोनी कोला ना को भी देई परि कोन तने का होतो ए को दबाओ ए बी तने हम कोन देखिबा ना यार एंटीजन को तार एंटीबॉडी से देखिबो भाई जदि किछ असुविधा न हो तो असुविधा हला से देई परिबो ना तो देखा बर्तन बी कथा नीचे तो नीचे दे दबो बी बी को दे दबो हला बर्तन क्या बी ए को दबो की बी एंटीजन को बी एंटीबॉडी हे जीवो से लोकड़ा मर जाई पारे सेमित बर्तन रहले कोन हला ना बी तमर दबो देखिया ए बी को देई परिबो ना ए को तो कोनोसी एंटीबॉडी नाही जागो देन चलियो ने कोन हबो ए बी को देई परिबो आ ओ को देई परिबो की ना बी तो बी एंटीजन से बी एंटीबॉडी न देई हो कोइ ना ए बी कथा ए बी तो निजे ए बी को देई दबो आ काहू दबो ए को दबो की ए एंटीजन को एटी कोन है ना बी एंटीजन को बी एंटीबॉडी लागी जीवो ते बी को देई परियो की ना तुमरे को ए एंटीजन ए एंटीबॉडी लागी जीवो तन देई परियो ओ ब्लड ग्रुप पे कोन अछि ए एंटीजन है आ कोन अछि ना तारा हो ना ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी अछि रेडी देबे देई परियो नी एटी भी देई परियो ए जने ए लागी जीवो बी जने बी ना जने कोन से काज ने खाली को हबो ना कि बड़ा ए बी को तमरा ए बी को दबा का देई परियो और दे ओ ब्लड ग्रुप तो कोनसी एंटीजन नाही तो हम देखथिले उभा तबे एंटीबॉडी तो जीवो और दे का को दबो तने जे जरे कोनसी एंटीजन नाही तने तमरा जो रहले कहला ना तमरा ए रे जो एंटीबॉडी अछि तने ताकू दे चले ना चलियो नहीं चलियो बुझिस ना लक्ष्य करे हम कौन देखिले जे जरे कोनसी एंटीजन नाही ने जो एंटीबॉडी ने चलियो तने बी एंटीबॉडी थिने भी तमरा चलियो फिर तने कहला ना ए ग्रुप भी देई परियो जे जे यार कोनसी एंटीजन नाही तने ए एंटीबॉडी को थिने भी चली परियो तने कहला बी ग्रुप भी देई परियो जति हम ए बी को देई परियो ए बी रा की एंटीबॉडी से एंटीबॉडी नाही तने यार तांते कोनसी असुविधा हो बने तने ए बी को देई परियो हला आज बर्तन देखिया पे ओ रे को एंटीबॉडी को ए ओ बी एठी एंटीजन कोन हो ये तने आपते जानछन ओ तो से निजे को निजे देई परियो तर हम देखिले कोन हला
ନା ଏଇ ଯୋଉ ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପଟା ଏ କୁ ବି ଦେଇପାରିବ, ବି କୁ ବି ଦେଇପାରିବ, এবি କୁ ଦେଇପାରିବ, ଆଗକୁ ଦେଇପାରିବ, ଓ କୁ ବି ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛି ନା? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଇଗଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବ। ତାହେଲେ କଣ କହିବା? ସର୍ବଜନ ଦାତା। କଣ କହିବା? ସର୍ବଜନ ଦାତା। କୋଉ ଗ୍ରୁପଟା? ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଟା ଦେଖିଲେ ନା ଓ ଗ୍ରୁପ ହେଲା। ଓ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେ କଲା ସର୍ବଜନ ଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ এবି କଥା। ଏ এবି ରେ କଣ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି? କୌଣସି ବି ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଦେଲେ ବି କଣ ନାହିଁ ତ ଚାଲିବ। ବି ଯଦି ତମର ଆଣ୍ଟିଜେନ ଆସିବ ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ। এবି ଯଦି ଆଣ୍ଟିଜେନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଚଳିବ, କାରଣ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର କଣ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଜେନ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ୟାକୁ ଆମର ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ? ଏ এবି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ, ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କହିବା? ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। କଣ ଯେ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତ। ବୁଝିଲେ ନା? କୋଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପଟା? ଏ ବି ବ୍ଲଡ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଦିଟା ଦେଖିଲେ ସର୍ବଜନ ଦାତା, ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇପାରିବ ନା ଓ ଦେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ୟାର କୌଣସି ତମର କଣ ଆଣ୍ଟିଜେନ ନାହିଁ, ହେଲେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଦବ। ୟାର ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ, ୟାର ଆଣ୍ଟିଜେନ ନାହିଁ ବୋଲିକା ଦେଇଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆଣ୍ଟିବଡି। ୟାର କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ ବୋଲିକା ଯିଏ ବି ଦଉ ସବୁ ଚଳିବ, ଯେକୌଣସି ଆଣ୍ଟିଜେନ ଥାଉ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ବୁଝିଲେ? ଇଏ ସର୍ବଜନ ଦାତା, ଇଏ କଣ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଯେ ରକ୍ତ ବର୍ଗରେ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଟିନ ତମର ହଉଛି ରକ୍ତ ବାହାର କଲେ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ କଣ ଥାଏ? ଏଣ୍ଟିଜେନ, ପ୍ଲାଜମା ଥାଏ ଏଣ୍ଟିବଡି। ଏ ଏଣ୍ଟିଜେନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏ ଆଉ ବି। ଏଣ୍ଟିବଡି ସେମିତି କଣ ହେଲା? ଏ ଆଉ ବି ତମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲା। ଏକ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଯାଇଥିଲା, ଏକ ସ୍ମଲ ବି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ହଉଛି ଏଣ୍ଟିଜେନ, ଏ ଏଣ୍ଟିବଡି ସାର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବି ଏଣ୍ଟିଜେନ, ବି ଏଣ୍ଟିବଡି ସାର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏମିତି କଲା ନା ଓ ପଜିଟିଭ, ଓ ନେଗେଟିଭ, ଏ ପଜିଟିଭ, ଏ ନେଗେଟିଭ, ଏଗୁଡା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଇ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଟିନର ଯେତେବେଳେ ତମର ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ, ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ତମର ପାଇଲେ ବି ଆଉ ସେ ଅଧିକ ତମର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ତମର କଲେ। ପରେ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାତି ମାଙ୍କଡ, ପାତି ମାଙ୍କଡର ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା। ସେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ହଉଛି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ ତମର ରହିଛି। ବୁଝିଲ ନା? ସେଇ ପ୍ରୋଟିନ ର ନାଁ ହେଲା କଣ ନା ଆରଏଚଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଆରଏଚଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାହେଲା। ତାହେଲେ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି। ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲେ କଣ ନା ଆରଏଚଏ ପ୍ଲସ, ନହେଲେ ଆରଏଚଏ ମାଇନସ। ମାନେ କଣ? ସେଇ ପ୍ରୋଟିନ ଟା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ କୁହାହେଲା ଆରଏଚଏ ପ୍ଲସ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଟିନ ଟା ଯୋଉ ତମର ଲୋହିତ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାହେଲା ଆରଏଚଏ ମାଇନସ। ବୁଝିଲ ନା? ଏଣ୍ଟିଜେନ ଦେଖିଲେ, ଏଣ୍ଟିବଡି ଦେଖିଲେ। ସେଇଥିରୁ ଏଣ୍ଟିଜେନ ଥିଲା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ। ସେଇ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବି ପ୍ରୋଟିନ ତମର ଥିଲା। ଆରଏସ ପ୍ରୋଟିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କି ପ୍ରୋଟିନ କୁହାଯାଏ? ଆରଏଚଏ ପ୍ରୋଟିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟାରେ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆରଏଚଏ ପ୍ଲସ, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଆରଏଚଏ ଆରଏଚଏ ମାଇନସ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯୋଉ ଏ ବ୍ଲଡ ଦେଖିଥିଲେ ତାର ଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଥିଲା, ତାର ଯଦି ଆରଏସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆସିବ ଏ ପଜିଟିଭ, ଆଉ ଯଦି ତମର ଏ ଆରଏସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ? ଏ ନେଗେଟିଭ। ସେମିତି ବି ର ବୁଝିନା, ବି ପଜିଟିଭ ବି ନେଗେଟିଭ, ସେମିତି ଏ ବି ର ବି ଆଉ ହେଲା କଣ এবি ପଜିଟିଭ এবି ନେଗେଟିଭ, ଆଉ ସେଟା କଣ ଓ ପଜିଟିଭ ଆଉ ହେଲା କଣ ଓ ନେଗେଟିଭ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର କଣ କହିଲେ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଫେଣି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଆରଏଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁ ନେଇ ହେଲା। କହିଲେ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଆଉ